खबर स्वागत मूल पमुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर। ओडिशा स्किल्स कंपटीशन 2025 एवं 26 रे भाग नैतिबा समस्त प्रतियोगी छात्र छात्री मानकु आजिर ही उद्यापनी उत्सव रे मोर अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। मोर अति आदरर छात्र छात्री माने इंग्राजी रे गोटे कथा अछि, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। अर्थात आवश्यकता हेउछि सबु आविष्कार और उद्भावनर मूल। एथिरे कौन सी प्रकार आम समस्तंकर निरुक्ति नहीं। आमे जदि मानवर इतिहास को देखिबा तेबे निरंतर भावे मनीष जितेबले सृष्टिर प्रारंभ रे आसिला तार प्रथम काम होला सर्वाइव करिया पई विभिन्न अस्त्र शस्त्र प्रथमे प्रस्तुत करुथला सी एवं तापरे बंचिबा पई चाषबासर कला कौशल को शिखिला। परवर्ती पर्याय पाश्चात्य देश जीवन को स्वच्छंद और सावलील करिया पई शिल्प विप्लवर उत्पत्ति कला एवं आज यही धारा मध्य जारी रही। एठारे प्राय समस्ते जेन जी पिला माने उपस्थित अछंती। आर यू करेक्ट? आपण माने वर्तमान ये जुगर अत्यंत परिवर्तनशील दुनिया एबे देखी छंती आ देखु छंती मध्य। किंतु आमे जो माने टिके हमर बयस होईची आगर जो माने बसिछंती मंचरे जो माने छंती आमे माने हेलु जेन एक्स। आमे माने जो माने टिके जेन एक्स रे अछु आम जेतबेले पाठ पढुथलु सेतेबेले आमे डीबी आलुओरे छोट आलुओ किरोसिनी ताकू देकी सड़िता देकी डीबी आलुओरे सेइठु आरंभ है आमर घरर लाइट एवं आमर पाठ पढ़ा। तापर टिके डेभलप है ललठन, तापर डेभलप है पेट्रोमाक्स लाइट एवं तापर लाइट बल्ब आपर ट्यूब लाइट रु आरंभ है। आज दिन में आम समस्ते एलईडी रो दुनिया को आम समस्ते देखुछु। किंतु आपण माने आरंभ करले केबे ठारू एलईडी लाइट रु ही आपन जीवन आरंभ है। से ललठन कौन, डीबी कौन, पेट्रोमाक्स कौन, ये सब आउ काहाकू आपण मानकू किछि जणा नथिबो बा से आपण मानकू आउ से जेन एक्स आड़ को आउ जीवार मध्य नाही। ठीक सही बड़ी आमे जोगाजोग करिबा पई गोटे कम्युनिकेशन जोगाजोग करिया पई आम समय रे जो माने आमे सीनियर अछु जेन एक्स रो जो माने अछु आमे प्रथमे व्यवहार करथुलु पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर एठू आरंभ करी आमे तापरे जो माने आम भितरे आमे चेष्टा करूथुलु केमिति आमे किरानी हबा सेति पई टाइपराइटर दरकार। टाइपराइटर रे आमे सिकुथुलु तापरे जेकरी आसिला कंप्यूटर। हाँ, यहाँ हाइकोर्टर गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप वकिल जज मानक सुरक्षा दृष्टि जेकोसी पदक्षेप निया बर्तमान बैग फैग छड़ा होनी कोर्ट भितर को गभीर जांच चलती। बर्तमान मोबाइल फोन ये सिक्यूरीटी सब चेक हो जहाँ भी होगुड़ाक आम सुरक्षा दृष्टि जेहेतु होमें कोऑपरेट करने कथा तेणु ए स्वागत योग्य पदक्षेप। मेटल डिटेक्टर फोर्स मुतयन आज्ञा अधिका मेटल डिटेक्टर फोर्स मुतयन कराऊँ समस्त को चेक कराऊँ प्रत्येक जिनस कोर्ट भितर को एंट्री कला चेक कराऊँ। एटा स्वागत योग्य पदक्षेप जेहेतु आम सुरक्षा होटा भविष्य में एमती न हो ये काली गोटे दिन कोर्ट कार्य बंद रहा जो बहुत क्लांट हैरान भी होती। भविष्य में एमती न हवाई जो कोर्ट जो पदक्षेप नौ रेजिस्टर भी जो नौ स्वागत योग्य। एटा बहुत स्वागत योग्य पदक्षेप। सुरक्षा बहुत कड़ाकड़ी कराई, मेटाल डिटेक्टर लगाई, बैग पत्र भितर को छड़ा जाऊनी आमको टी कष्ट हो बर कि आम वकिल मान सुरक्षा दृष्टि जज मान सुरक्षा दृष्टि जिन पदक्षेप निया स्वागत योग्य पदक्षेप। हाँ, जे लोकों सरकार बोली दाबी करुछंती
ମାଲକାନଗିରିର ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେବାରେ ଉଦାସୀନତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଜି ମତ ଦାବି ରଖୁଛୁ, ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପୋଲାଭରମ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ଉତ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ କମିଟିର ମେମ୍ବରମାନେ ଥିଲେ, ଆମେ 3-4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନିକଟ ଅତୀତର କଥା କହିବି। ସେଥିରେ ମୋଟୁର ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ବର୍ଷାରେ ରାଭେଜ୍ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ 24 ମସିହାରେ ବୋଧେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ବି ଆମର ମେମ୍ବର୍ସ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ମନୋହର ରାନ୍ଧାରୀ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଟୁଡୁ ମାଝୀ ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍, ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମେ ଏବଂ ଆମର ଏମ୍ପି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏ ପାଖର କୋରାପୁଟ ଆଉ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ମାଲକାନଗିରିର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଆମର ସାଂସଦମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଶ୍ରୀ ସୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପୋଲାଭରମ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଗୋଦାବରୀ ୱାଟର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଆୱାର୍ଡ 1980 ମସିହାରେ ହେଲା ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀରେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଆୱାର୍ଡରେ ଦିଆଗଲା ଯେ ତାର କ୍ଲଜ୍ 1ରେ ରହିଛି ସେ ଆୱାର୍ଡରେ ଯେ 36 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ୱାଟର ଡିସଚାର୍ଜ ହେବାର କାପାସିଟି ତାର ରହିଥିଲା। 150 ଫୁଟର କ୍ଷମତା ଜଳଧାରଣର, କିନ୍ତୁ 36 ଲକ୍ଷ ଫ୍ଲଡ୍ ୱାଟର ଡିସଚାର୍ଜ କାପାସିଟି ଥିଲା। ତାକୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସରକାର, ସେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ତେଲେଙ୍ଗାନା ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ସେମାନେ ୟୁନିଲେଟରାଲି ମନମୁଖୀ ଭାବରେ ତାକୁ 50 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ୱାଟର ଡିସଚାର୍ଜର ଯୋଜନା କଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ମୂଳ ଯୋଜନା ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତାର ଯେଉଁ ପରିବର୍ଦ୍ଧନ ହେଲା ଏବଂ ଯାହାକି ଆମର କଣ୍ଟାଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ଡର ଅଛି ଆନ୍ଧ୍ର ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ମାଲକାନଗିରିରେ ଯେଉଁଠି କଣ୍ଟାଇ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ସିଲେରୁ ଆଉ ସାବରୀ ନଦୀ କନଭର୍ସ କରୁଛି, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ଜଳର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତା ଫ୍ଲଡ୍ ୱାଟର ଆସିଲା ପରେ ଏବଂ କେତେ ହେବ ତାର ଆକଳନ, ତାର କମ୍ପୁଟେସନ୍ ନକରି ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏନଭାयरमेंट ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ ସେମାନେ ସେପାରେଟଲି ଏହାର ଆକଳନ କରି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେ ଯେଉଁ ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ସେହି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ରେଗୁଲେଟରୀ ବଡିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମୋଟା ଅଛି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ସ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଓରିଜିନାଲ ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାର ପରିବର୍ଦ୍ଧନ ନ କରିକି ମନମୁଖୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ମାଲକାନଗିରିର ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେବାରେ ଉଦାସୀନତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଜି ମତ ଦାବି ରଖୁଛୁ, ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପୋଲାଭରମ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ଉତ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ କମିଟିର ମେମ୍ବରମାନେ ଥିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ 37 ଲକ୍ଷ ଘର ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଇଥିଲା, ସେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଭିତରୁ ଆମର କିଛି ଘର ସେମିତି ତାଙ୍କର କେହି ବି ତା ପାଖକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଅନଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କିଛି ଦେଖିଲା ବେଳେ କିଛିଟା ଘର ହେବ, କିଛିଟା ନ ହେବ, ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋର୍ଟାଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପୋର୍ଟାଲ ଟିକେ ହେଇପାରିନାହିଁ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ରଖିଥିଲେ ଡିସେମ୍ବର ରଖିଥିଲେ, ତାପରେ 2026 ଜାନୁଆରୀ ରଖିଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀରୁ ଆମେ ଫେଜ୍ ଦେବୁ ବୋଲି ବିଭାଗ ଆମକୁ ସେ ପ୍ରକାର କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଏ ବିଷୟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଆମେ
गरीब लोक मानक जो माने फर्स्ट फेज सेकेंड फेज थर्ड फेज ए प्रकार आसीबो से प्रकार आम बंटन करूँ ए प्रकार निष्पत्ति आम नहीं आम जोटा आमको कथा देइछंती जनवरी मासरे आम बंटन करने कथा देइछंती एटा केवल ओडिशा प्रदेश ने सर्व भारत स्तर निष्पत्ति को से माने आखि आगे रखी काम करुछंती वर्तमान सुधा 34 लाख होइछंती 34 लाख समथिंग अछंती ए प्रकार आमर होइछि देखंतु आमे आमे देइछु प्रथम फेज रे आमे टार्गेट देइछु 10 लाख आमे से हिसाब देइछु कौन से माने बसबे ये करिवे जेहेतु आमे विगत दिन रे आम पाखरे तालिका नथिला एवं जो तालिका थिला से तालिका को संपूर्ण कले आम विगत सरकार से प्रकार जो काम करथिले पंजीकृत काम करथिले से पंजीकृत काम रे बहुत वंचित थिले वंचित थिबा लिस्ट रे आमे 37,000 तालिका पाइथिलो ऑनलाइन और ऑफलाइन भितरे ता भितरे ताकू स्क्रूटिनी करिसंती एवं स्क्रूटिनी रो 34 लाख होईछि तो ताकू ए मास भितरे लोकन को देबा पई राज्य को प्रेरण करिबा पई प्रतिश्रुति देइछंती एवं से अनुसार आमे आम तालिका को किमिति तुरंत कार्यक्रम करिवो से प्रकार निष्पत्ति रे विभाग तत्परता अछि सर अपन विधानसभा कहते समुद्र पानी को पीवा पानी कन्वर्ट करने सरकार योजना करछंती एवं यार भितरे गोटे कंपनी मध्ये आग्रह प्रकाश करछि बोधे गंजाम रे ए काम आरंभ होवा पई कोन सब योजना रखा देखंतु पानी को नहीं सरकार सब समय चिंतित अछंती आम पई चैलेंज भी अछि मो विषय आगरु भी रखिथिली आमे पानी को गंजाम रे कथा मो उल्लेख करूछि जोटा ऋषिकुल्या नदी रू आम पानी आणबू से ऋषिकुल्या नदी बैकवाटर को लेकर आम चिंतित कारण आमर जो इंटेक वेल अच्छी से इंटेक वेल प्रथम बैकवाटर नाला एवं बैकवाटर होपर मुंडे रिजर्व तैयारी करुचु एवं समुद्र पानी को भी आम जदि आमर व्यवस्था भितर अनेक किसी चिंता करा जाउछि जे समुद्र पानी केते समय पर्यंत आम रखिपारबू से दृष्टि ये सरकार आउ गोटे योजना अच्छी जे विभिन्न जगार छोट छोट बेरेज करेंगे जो बेरेज रू आम जदि नहीं पारिबु ताहले आम सबुदिन तांको मृदु पानीय जल दे पारिबु आमे जदि समुद्र कौन सी मंत्री को लेकिन सरकार ऑर्डर ना बद ना बद करने विरोधी दल गोटे चक्रांत चली वास्तव में पीयूसी हो कि कौन संस्कारमूलक काम हो हठात लोक ग्रहण कर किंतु ओडिशार जो भाई परिस्थिति होती प्रदूषण विगत सरकार जदि से विषय चिंता करते ओडिशार एआईक्यू एपर्यंत बढ़ी न था आपणकर विभिन्न सहर आज दिल्ली सहित तुलना है तालचेर अनुगुल आरंभ करके आपणकर भुवनेश्वर पर्यंत इठी वायुमंडल एत प्रदूषित होती जहाँ लोक मैंने निश्वास प्रश्वास नापी कष्टकर हो तेणु सरकार पूरा सचेतन अच्छा सरकार से दृढ़ पदक्षेप नौ बाकी आपणकर विभिन्न योजना जो प्रणयन करी लोकों हितरे नहीं लोकों को अड़ुआर असुविधा पकाउची लोक पुनर्विचार कर सरकार पुनर्विचार कर विषय निश्चित भाव में कहबी तालमेल जदि न रहा ठीक नुहे जहाँ इम्प्लीमेंटेशन हम सरकार पक्षर ताहा मंत्री कहवा आवश्यकता अच्छी एवं जो अधिकारी माने कहउछन से मंत्री के सहित आलोचना करी गोटे स्वर हवा उचित तेणु तापर जदि किसी कथा आसथिबो ताले सेटा निश्चित भाव में ठीक नुहे किंतु मु कहबी जे मानवर परिवहन मंत्री जने सुदक्ष मंत्री सी प्रयास आरंभ करचंदी संस्कार पाई जो भाव में आपणकर विगत सरकार रे परिवहन नीति को ठीक रे कार्यकारी करा जाउ नथला हजार हजार जान लक्ष लक्ष जान पॉल्यूशन विहीन बाहर बुलुतले एवं परिवेश को प्रदूषित करुले आज सरकार सचेतन अच्छा पदक्षेप नौ पदक्षेप किसी लोकों मन में असंतोष अच्छी जहाँ निजर व्यक्तिगत किंतु समाज को सुधराइबा हेले समस्त सहयोग आवश्यकता रही बिजु जनता दल जो आंदोलन करुँच कहबी पाखे सेमती कौन इश्यू ना ये इश्यूटा
କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବିଜେଡି କହୁଛି ଚାପରେ ପଡିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ପରେ ଚାପରେ ପଡିକି ସରକାର ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ କରିକି କାଳେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ କଥା, ଲୋକ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ ପିୟୁସି କାଟୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ଯଦି ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର କ'ଣ ଯଥାର୍ଥ ଅଛି? ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ଇଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ଯଦି କୋଉଠି ଅନ୍ତର ରହୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ପୁଣି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ନା ଇଏ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ କଥା। ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇବି ଯେ ଆମେ ଡିଜିଟାଇଜେସନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ନେଟୱାର୍କରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ଚାଲିକି ଆମେ ଯଦି 2036 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ନୂଆ ଯୁଗରେ ଡିଜିଟାଇଜେସନକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି, ନେଟୱାର୍କିଂକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି। ତେଣୁ ୟା ଉପରେ ଯଦି ସରକାର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦର। କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇକି ସରକାର ଅର୍ଡର ନାହାନ୍ତି ବା ବିବାଦରେ ନାହାନ୍ତି। ବିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କର ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାକୁ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ପିୟୁସି ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ସଂସ୍କାରମୂଳକ କାମ ହେଉ ହଠାତ୍ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ, ବିଗତ ସରକାର ଯଦି ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଏଆଇକ୍ୟୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିନଥାନ୍ତା। ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସହର ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ସହିତ ତୁଳନା ହେଲାଣି। ତାଳଚେର, ଅନୁଗୁଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏତେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇଛି ଯାହା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଶନିବାର ଦିନ ସେମାନେ ସକାଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍କୁଲର ଟାଇମିଂକୁ ଜେନେରାଲ ଟାଇମିଂ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛୁ। ଜାନୁଆରୀ 2nd ୱିକ୍ରୁ ଆଜି ଶନିବାର, ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବ ସେଟା ଡେ ଟାଇମ୍ରେ ଖୋଲିବ, ଅର୍ଥାତ୍ 10ଟା ବେଳୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ଏବଂ ଏଇଟା ଫେବୃଆରୀ 2nd ୱିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ପିଲାମାନେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଥଣ୍ଡା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସିଡିଏମ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ଥଣ୍ଡା ଜନିତ ମାନେ କାଶ, ଛିଙ୍କ, ଥଣ୍ଡା ଏଇଭଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍କୁଲ ଟାଇମିଂ ଗୁଡ଼ାକୁ ଫାଟ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରାୟ 24 ଆୱାର ମୁଁ ସ୍କୁଲ 10ଟାରୁ 9:30ରୁ 4ଟା 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଯତ୍ନ ନେଇ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯେଟା ହବାର ଥିବ ହବ, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ କହିବେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଛୁ ଫାଟ କିଛି ନଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେମାନେ ସେଟା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରିଛି, ସେମାନେ କହିଲେ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆପଣ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ପଇସା ପାଇବେନି। ତେଣୁ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଓଡ଼ିଶା, ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବନ୍ଦ କରାହେଲା, ସେ ତାର ଆସିକି ସେ ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକ ଲିଭି ଦେଇଗଲା। ଅନୁଦାନଟା ରହିଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନା କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ରଖିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଫିହ୍ନ ଥିଲା ୟାକୁ ସେ ଲିଭି ଦେଇଗଲେ। ଆଉ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦୌ ଆସିନି ସେ ବାବଦରେ। ଯେଉଁ ଫଳକଟା ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଫଳକଟା ଆଗରୁ କ୍ରେକ୍ ଥିଲା। ସେ କ୍ରେକ୍ ଯୋଗୁଁ ସେ ପିଲା ଉପରେ କି ଫଳକଟା ନଦୀ ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗୁଁ 10-15 ଜଣ ଲୋକ ଆସିକି ଫଳଟାକୁ ଉଠେଇକି ତାକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ମେଡିକାଲରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଯାହାକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ସେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକସ୍ମିକ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କର ସହାୟତା, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ତାର ବାପା ମାକୁ ମିଳିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସେ ଖୁସି ପାଆନ୍ତା। ସିଏ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ଫଳକ ଲଗାଇଥିଲା, କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ମୃତି ଫଳକ, ଯାହାକି 5 ଇଞ୍ଚିଆ ଗଢ଼ା ହେଇଥିଲା। ସେଇଟା ଆଗରୁ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଫାଟ ଛାଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ମାନେ ଖେଳୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପିଲା ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଦେଖିନୁ ଠେଲିଛି, ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଆମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଲେ ଆମେ ରାସ୍ତା ରୁକରୁ ଅବ୍ୟାହତ ହେବୁ। ଆମର ସାର୍ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ବସିଛେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ କମିଟି ଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାର୍ ମାନେ ଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଅବହେଳା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା କାମ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମ ଛୁଆ ବଳି ପଡ଼ିଲା, ଆଜି ଆମ ଛୁଆ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଲା। ସେ ପିଲାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆମ ଦାବି। ଫାଟ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ପିଲାଙ୍କର
प्राय 24 आवर मु स्कूल 10टा रु 9:30 4टा 15 पर्यंत आम प्राय जत्न नहीं आज्ञा से जिते बड़े जेटा हबार थी हम किंतु लोके कहे आम किंतु देखीचु फाट फाट किसी नथिला तापर आम भांगापी भी चेष्टा करूँ संपृक्त जे मैंने सेटा करते भी पचार से कहले भांगीदे आप पुनर्बार पैसा पाइबेनि तेणु मझीरे जिते मो ऑनलाइन कराइले चाषी ऑनलाइन कले ऑनलाइन कर सारा कहले आम धान नबू धान किणापी कौन कले ना मंडी उद्घाटन कले तेणु लोक भाविले कौन धान देवे मंडी उद्घाटन होगा बंदी उद्घाटन पर बर्तमान मंडी में तंबू भी पड़गला सरकार केमती चाषी मान भोटौन देखूँ तंबू भी पड़गला लोक देखिले तंबू पड़ा मैंने धान किणा हम अद्या अवधि टोकन आसलानी कि धान भी किणा क्या हाँ गोटे दिटा टोकन छाड़ी तेणु लोक गरीब लोक कौन करेंगे ना बाहर रेट्रे माछ दर धान बिकुंट आम आज बाध्य हो रास्ता करने बर्तमान सुधा सरकार मंडी खोलिकी लोक चाषी पाक धान किणले ना बर्तमान बाध्य हो चाषी 1500-1600 टका लेखा बेपारी की दौरान कारण बर्तमान मकर संक्रांति आसला लोकंर पैसा दरकार अच्छी ये गरीब आदिवासी लोकंर मकरटा हूँ बड़ पर्व ता सहित अमल सरीगला तेणु चाषपाई किए केउठू ऋण आनी पैसा ग्रुप आनी बैंक रू आनी सोसाइटी आनी बर्तमान ताकदाटा आरंभ होगा ना तेणु जदि चाषी धान न बिक्री कर केमती सुझीब सरकार एजाए धान किणु ना सरकार घोषणा कले चाषी पाखु धान किणवे सब्सिडी देवे किंतु आज पर्यंत धान कौन से जगार किणा होनी किसी टोकन भी आसीगला टोकन पाई जा सोसाइटी पचार मोर तो टोकन आसी सोसाइटी पचार कहला 10 तारीख पर कहवा एबे किसी कहीपर ना ऑनलाइन कराइले चाषी ऑनलाइन कले हाथी महापुर आइले खाईदे थोइलु दबू बोली मंडी की खाईदे पुओ जाकि भुवनेश्वर हास्पिटाल पड़ी बो धरिकी ऑपरेशन होती हाथी महापुर आइले खाइले चिरिकी चिरी देती खाई धान थिला पिंडारे थिला आइला गुरु दोहर आउ थे आइए बोली नहीं घरे थोइलु अधा आउ 3 थर गाँव को आइले 3 थर आइले तर्दी ने हेरी आम देखी आउ थे नहीं अधा थोइचु अधा खाईदे बिणिकी दाग रखिलु जे मंडी तो आईनी कड़े पिला तो जा भुवनेश्वर अच्छी हास्पिटाल बो धरी आम जीवन रे आम जान नथुलु केबे कथा संध्या 9टा रु 12टा घंटे भितर गाँ भितर पशि जो भली उपद्रव्य ग्रामवासी भारी भय चिंता प्रकट करी सेठे जाई बिरी साउर पिंडारे थिबा प्राय 4-5 बस्ता धान 6 बस्ता खंडे धान सूर्यगौड़र खाई तापटे बारीपटे जाइकी नड़िया गछ आउ गुहाल घर भांगी ए समय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसी घौड़े फॉरेस्ट डिपार्टमेंट घौड़ा पर एपटे अच्छी आहरी सेपटे बुलिकी आउ थे गाँ भर पशिले ये परिस्थिति रे ग्रामवासी भारी भयभ्रांति होती हाथीर आसबार गोटे कारण है जंगल सब ध्वंस होगला हाथी जेहेतु कि खायापाई जंगल रे आउ कौन खाद्य पाइले तेणुक सी निश्चित भाव में गाँ को आसी जनजीवन क्षति गुहाल नड़िया गछ कदली गछ ए सब विभिन्न स्थान रे सब दला चकुटा कर ध्वंस कर गाँव मझीदांड रे प्राय 4 घंटा काल जो भली केली कर गाँ वाला बहुत भय आम कह संपत्ति आम पुतब पुते देवेनि ना कहले कह तुम दीदी जे संस्कार नहीं तुम छेकी नहीं पुती दे आमर कातलिक संस्कार पुते देवेनि आमर बाड़ी शुशुर बाड़ी हाँ समाधान से किस कर पुतबे आम सिस्टम रे बुड़ी थी आम तो बुड़ी दिए दिया हुए पुतवा ताने एठी आम जे सिस्टम रो काम करा हबो सिस्टम रो काम करते देबे ताको सिस्टम रे करी कोन असुविधा कोन ना आम जेटा सिस्टम रो करिबा कथा सेही सिस्टम रे ही करिबा हम कहू ना आपन काई विरोध करतो नि जे किछि मना काई सेने तांको नै जे से माने कहू आम सिस्टम रो करिबा बा पुतिबा आम सिस्टम रो काम करिबा तुमे कोन अलगा किछि धर्म परिवर्तन करबो हां धर्म परिवर्तन करा ही तापर मु से सिस्टम रो करि थांती
ଏ ବାକ୍ସର ନେଇକି ପୁରୀ ଥାନ୍ତି ତାପରେ ପୁତା ଯାଇଥାନ୍ତା ସେମାନେ କହିଲେ ବାକ୍ସର ପୁରା ଆଣିଆ ହବନି ଆଉ ପୁତା ବି ଯିବ ନାହିଁ ସମାଧାନ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ବାକ୍ସର ପୁରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ନେଇଯିବ ହାତୀ ଗୁଡକୁ ଏଇହା କହିଛନ୍ତି। ଘଟଣା କିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କମିଟି ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କମିଟି ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଡେଥ୍ କରିଯାଇଛି ତ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପୋତିବେ ତ କାଲି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ଏଠି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର କିଛି ଲେଖାପଢ଼ା ନାହିଁ ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି ଯେ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ସେମାନେ ଆମ ଧର୍ମ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ପୋତନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିସାଇଡ୍ ହେଇଥିଲା କାଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅଲଗା ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମୀ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଠି ପୋତିବୁ ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ପୋତିବେ ତାହେଲେ ଆମ ଧର୍ମ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୋତା ଏଇ ବାବଦରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପିଲାର ବଞ୍ଚିତ ପରିବାର ବଂଶ ଏଇଯାକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବୁଝାଶୁଝା କରୁଛନ୍ତି ଏଠୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ଏଇଠି କରିବେ ନହେଲେ ଆମେ ପୋତିବା ପାଇଁ ଦେବୁନି ପୁଲିସ କାଲି ରାତିରୁ ଜଗିଛି ଗାଁ ଭିତରେ ଯଦି ଝାମେଲା ନ ହଉ ସମସ୍ୟା ନ ହଉ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ସଜା ହେଇକି ଅଛୁ ଦେଖିବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସହଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ରହିକି ଆଇଦର ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ସେମାନେ ସେଠି ପୋତିବେ କିମ୍ବା ଏଠି ତାଙ୍କର ସୋ ଜାଗାରେ ପୋତିବେ ସେଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ସଜା ହେଇକି ରହିଛି ଯଦି ଅତିଥି ଗୋଟେ ନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବାବଦରେ ସଜାଗ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛି ତା ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଆମର ପୋତିବ ତା ଉପଦ୍ରବ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛେ ମାନେ ଭୟଭୀତ ମାନେ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ବୋଲି ଆମେ ସବୁ ଘର ଉପରେ ପଲା କରିକି ଆଜ୍ଞା ରହିଛେ ତ ଆମର ତ ଶୀତ ଆଗରୁ ନିଆଁ କରି ଛାତ ଉପରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ରହୁଛେ ଆଉ ଭୟଭୀତ ହେଇକି କାହାର ବାରି ଘର ଅରାଣ୍ଡୁଛନ୍ତି ହାତୀ ଆଜ୍ଞା ତ ଯେଉଁ କାହାର କଦଳୀଟେ କି ବାରି ଧାନ ଚାଉଳ ଏମିତି ଅରାଣ୍ଡି ମଣିଷକୁ ସେ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ଧାଉଁଛନ୍ତି ଯଦି ଉହା ହେଲା କରୁଛ ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟାଉଛ ହାତୀ ଧାଇଁ ଆଉଛି ଆପଣ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା 4-5 ଦିନ ହେଲାଣି ହାତୀ 8-10 ଆସିକିରି ଯେଉଁ ଘର ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗରାଜା କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଭିତରେ ବି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଶୀତ ଆଗରେ ଛାତ ଉପରେ ପଲା କରିକିରି ଆଉ ସବୁ ଶୋଉଛୁ ଲାଇଟ୍ ମାଇଲେ ବି ସେ ଧାଇଁ ଆଉଛି ମାରିକି ଧାଉଁছে ତେଣୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି ତେଣୁ ୟା ବିଚାର କଲେ କ'ଣ ଆମେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହବୁ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ ଉପଦ୍ରବ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛେ। ଦେଖୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଜାରି ରହିବ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ଭାରତ।